Yera, yakoswa da sedama obio. Na da ye mpa bone se bedi e kan ye. Se da na nyina ye maye no ya da na awusia. Ya da ase anapa na ehwa nwumre de. Ebra ye nya mobro ye, usu nya mobro hunu. Tene da be ye kanifo. Da be kyekere wonsem no maye. Sanse Awurade ye sunsum nsam. Honam biara ntimi mfa ne penchechi mu da. Ti se de honkonko ni panifo nante ye no, sabe pe no kasai. Do wa ho de honkonko be ku ye nso. Wabete chire mama mu ada ho mama ni matiefo nyina. Ma me sunsum ahoɔden a ensem betimi atena ye mu ni ade bobra ese ne fata. Na wapi otuno no nyama ya anya ira bai. Yero Yesu di wunya bompa ye adomti amen. Amen. Yare na ase ma twedi ampon. So gusua chire ne ma sanse ono na woye batampa na wonim de ye na woye ma ne ma. Kristo do ye papa ompese ye mu biara bayira. Kristo mese ye mu biara bayira o. Se wotie biara mese Yesu Kristo wo adom adema konfo dunshini okotuni kese obi biara Kristo e wotima ane ayemye de ma no. That is why opomboni ani pedi ni nyina achi no wama ye brese nye de bay ye nsakira ya adwen. Dimesrew ni adofo sede wotie biara e ma bonefo ne kan kira wo se wodi ye Kristo Yesu enkwaje ne unim chefa Kristo be wuma ni pa nyina yene body Yesu Kristo wuma wiase ni pa nyinara ento be biara wo Kristo Yesu wo ni mu chefa sede wotie biara menim bone a wudie se na dai ubetwa U10 na besan ba wo krahwefo ne nchen ya Kristo di adom ni mobrohu be hyiaw fi se Bible di adanse se woni pane ba se obahwehwe no wagede a wayira Kristo wa mamfa ma trenefo wo ba ma adeboyefo te seye de hia ne se wobagye atum sampa wo ye deboye nia Kristo be wu ma wo na de akoma pa bagye Kristo wu soriye ani na temuon atum no hu sampa se wo ne betena temu ogbe no so oh dofo waso be biara waje ne die no watwam afiri wom akonkwam to ne dofo mesro mentena ho ma ne nye too late ene da ye dombre ene da ye nkwaje da de mai se de guso ayesua no advice to the leaders part 2 na ye de asia no ye de asi ti ye bekoso no yahwe ebra paatu ani mono na wo me ate ase sampa ma ya nwe yankasa yenko ye de mo ye ma foforo de so ehia ye bi fise se ye pesemi nkuminya Kristo Yesu ye pesemi nkuminya ka me ne omi no enka wantimi ama bewu amaye ano ntiro ka ase ne ye ma adwene Kristo Yesu mnya de bai entre mo bi se Kristo Yesu anhwe wo soro ha wote ene ne monyama wotim Bible say woto ne ho mpan fa akwate bi ato ne ho so na so be ye na de fa ehu so enipa na so hwa bibi mamu a ye banimfo no e ba ase ye ba besom na so wo kina bi no na ahunyade wo ba benya no na eboroso obi aba besom no na je so ba so ba bebu o ma na afa so eti ne dodo no akora no se ono kasa be ya adwuma na mbom ye say do obi abaso ye bia ne say opaso ye amanyo sem wo ye politics the politics onya wura mu a but me fa kwan bia so anya sika na sika no so ahemfa ne nya firi ehemfa aya na ne ma bia ya papa wo tena se din na wa Kristo tuafu no me ka se ko fota amkura no a na wonyanya wo yi wo oman mu no na kufuru fane oyewo Ghana na tema oil fane wo hono mu a ye koto kruwa ye ne ba na ebe fane ne wo Ghana na ye nya woye no ye ma woye ne so ko fane no baabi aduanom dia ne ye agi no man ne mu just obi self interest nti mo me hwe ne ma bi yi na de ye nyina Kristo hwe ti neda bia me kan se ya de kwai kra ma wobi so wonya kwai no a e kwai na wo ye no 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 age 10% adwuma biara
na and no shut Ghana quite quano, ya, quite any best of it. Na quana says tutu. And yanom, a banese. So we try to touch them to Tonya. Now we are name behind you. We try to touch them to Tonya. Now we are name behind me. Moment ya see na yamfashi ama yamfashi so film ko tienti se Bible ka kire Timothy ngoma edikante ensia na ntwa so nsia kopim du ba ko no Paul medical to come Timothy it is ya na ntwa so ensia ekopem edu no it is first adufu de pe what adufu de pe advice no Timo me anya adufu de pe wo kire se ntia me anya adufu de pe no ko so na onyame sompa abojo ya kase wo si ade anka sombo pa wo wiase ke nipa ba wiase na de wa kwan wa brabo nyina hye Kristo nsa na be nanti Kristo anamo ni mo pepepe no wodi Yesu achi wo no kurem na wo mpa wiase ahunyade emfa kwan bone so nya se wonya hunyade no kwan papa so anye o eye ne kwan bone so de enye bi se na no na mehwe bibi e wo YouTube. Now me share the late TV Joshua. Ni fie pa. Yes. Hey. Na ke horo to Peter mo, Paul mo ho dia. Hey. E wadu hu mo boda. Amen. Oh, o si onyamsom pa. O si de be. O si onyamsom pa abujo. Onyamsom pa abujo me de nya kese e. E ba hwe ma wiase. E to on se wo pa dia e value e sombo a ane nyamsom pa. Fi se yamfa hwi a mawiase yamfa hwi so san yamfa hwi mfi mu nkwati obuta se wan na wo ba wiase ya wo no wo firi na yamu ba se wo ye wo hene so wo ye president so wo ye minister enne da se de wutie bia no ansa na wo firi ma me yamu aba no e die be na kita wa wo de baaye wo di empty na baaye na wo nsa hwi Nyame ka to say yamfa hwe ama wiase sana wo free wiase muso akonji a won se mfa hwe emfiri mu nko eti niema obepe na sase so nyina no so fa kwan boni su o so fa kwan papa su o Bible say won fa bibia na mfiri mu nyada bai enko enu nti na enne ye wone nkohwe won no sese wo mo ho me mfiri wo mu Kristo age home na firi o mo nsem no monko mo akire nkwohwe sha wo se wo ye hwan wo da naked ya bo mo nyina naked ana mo cheche fridge ni mu we chie de nyame asem kan wan fa bibi ama na wan fa bibi am firi nyane bai enko senka wo mu ya ka wo premium bank je fridge mu pese wo fie wo si bebrebe no o ya na fa wan to fie wo ka bebrebe ni nya achi no yamfa wan to ka mu fi se nya yie wo ba pro de fere odi kwa se fere wade no wo na so musika se de fere wade no ti ina kwa je fridge mu wona se ye to da kwa ni ye fridge ni mu a wo mu a e wo di break akra no ye se wo ye de ye fa ni nko ni fie bio ye de ne ko ba bi ye de da empanimfo e wo oman ni mu wo san ko fie bio if you be no ye se obi wo ka bi ye de bi sie o ti de be na wo pre wo ho anya wo de kwa hifa si ye ma me comfort anonyo mo no wo se na anasase da ho gyaye ni wurei na mu niema ya sesabo ya bui wo wura ne bebo o beba ba hwehwe wo biara beba bebu na konta wo biara beba be yi na no awufo beba atazifo beba adifo beba ahiafo beba president fo beba minister fo beba asofo beba ahemfo beba adifo beba asembaka fo beba abushapani beba asafo beba wokunu beba wayire beba enipaku ahodo anyina beba abegyatemu na no abayi na no edi akunta na abebuo edi aketwa na benya everybody no ejire ne dai enwuma wo yeso dia wo ye ne ye o ene beti time aketwa wo sabeka edi okase ya mfa hwe amawiase ne ya mfa hwe mfi mu nkwa a eye asem a emu odu yi wo ka wa manipa nya ba ye ho so ne ya brabo a ye bo no ya bo ne hu se ye bebo brabo fa Kristo kwan so ye nya aketwa pa afie bofo no ho fi se ewiase ne manyina ye adigyan de
ai dadra na meka je ono eye ajapade open wagya ho na okọ sika usie na ka alwade we bomoda to aso e na se wonuane eti se onuane ofo se wo waduane kakra eye kata ye ho ene entuma ba ku bi na tare ba ku bi a odo be hia akata ho a momma no so o menu no so ma wo what you see menu no so ma wo presentare kra na wo pere no dodo se na o hia at time cash dodo no atoto no won kwa card be 50 dodo se na wo trem at time wo fie na wo sie no dodo se na wo dem at time na mpo kra no mansion na wo sie no ya e contain be se 50 rooms no rooms dodo se na wo dem at time o se ya ha ya ho kwa ennent nyankopon he bie ani wo ho se nyankopon de kwatemu mu ye hwe ye papa to so me na wona wo pe won ho ahia no ehwe so hwem afidie mu ane nkwasia akono enye manipa na atwi won kogu oseyim ene wo yiram no what sa wo haw nyina wo enu sikachi na nipa di a atwi won kogu oseye ne wo yiram o ti obesim ko John Alcott Freemason Illuminati ene wo cultism eku bebrebe na bonsam eji nkofo ekra efri wonsam eti wadwe wo dachi wo achi ana ene monimra ho so wo se sika we ni panyina edi achi no atwe nkogu oseye ene wo yiramu koso ai binu medi achi agidie kwa na bi medi achi ayira agidi kwa no na wode yapi awo won ho ti ebi mu fa kwan bone so pesika afi okoje sika no a ya say 5 years ne braso no wawu 4 years ne braso no wawu sika no say na osidi no na mbukura no sika wunya no bebrebe no onu na ofu emo wa ma agobetumi adi ya no mo wa ma ga ma betumi adi ura mente so ya no mo ba say 3 cups ma wo betumi adi yenkum na ntwe ba akoma obetumi adi awe akukọ ba akọ obetumi awe adofo ye haye ho kwa ti se wunya do bedie kakra obenom kakra odbehye already se menu anosomaye ye no menu anosomaye yamfa hwama edi hwe ze de Solomon so de maaye fi se ye hwe wo hina obenya sika benya ni monyampa wo ne Solomon de Solomon kasa mumianti afi se panisi se bobo tichi afi so baka chose danje mawu a yanyi na chi wo bia ni wono mu a wanya sika ne animonyam a che Solomon nanim obi ama na chi so bia ni wono mo papa we ne kasa kire mumianti ne ya ne so na wo de be ne wanya ya buru so erode menti ase da tienkoi osenkafo tie enum ne ntwaso edu ana ne dunum no osenkafo etinum ne ntwaso edu na ene edunum na fi edu no de pesika no what do pesika no sika me no you e ka fi vesta no do pesika sika me no ana pa edodo no do pa de dodo ajapade no wonyamu mfaso bia eti pa no wo pe ne nyina na owu da ho no mo no sai de sie no na da kan kra ne kase yesei erwade hu yamabo tiwe nyina nipa haye ho manso basa metua sika mo ese na nipa hwie mojaku pesika ye kum obi ye twitwa obi pass wo de ko yin fa etu wadwini watemuo orofo wadwini temuo no do pesika no sika me no do pa hunyade no enye ne faso koi weso nyina ne ma wonyina ya huhu de faso bia ni so eba ne pa we doso no eba ni pa ne doso no na edifo so we doso that's it na ye die be ne wo se ordinada nom no se hwe wona ni wa ahwe nko that's it odman ni di kakra bi o pio ne na de na o me a o de fo eme no ama nya adaye that's it boni bi wo ho a yantio ya wo ho boni bi wo ho na mu ya wo wiase a odi na ni ahunu yantie
Any ahunya dia odna no me kura ma wona musuo. What? Any enema bi anipa ye na twetwe musuo ade to ho ma ne daache. Wono ankasa enema na woyo no esum ne fidie etwe wo haw amane musuo ade abre no. So ofa kwampone so apesa enema ne nyina. Na wonya de sei adwabɔ. Sa hunya de na ofa kwampone so pɛɛ no esei ewo adwuma bɔne mu. Na owo ba. Na se ye wo akwala ba wiase a. Bibia nka ne sei. Wo mfa bibia mfiri na yemu ma wo. Sedo fi ne yam adagya eba. Sedo ofiri ne na yemu adagya baaye no. Sa na obesan afiri wiase mu akɔ. Sedo obaaye no. Wale mfa ne bia mu hwi enkuta ne nsam enkɔ. Hallelujah. Amen. Wale mfa ne bia mu hwi enkuta ne nsam enkɔ. So wo ye wo hene. So wo ye minister. So wo ye president. So wo ye sikani. So wo ye hiani. So wo ye sofo. So wo ye wine. One funny bremu shinkita nsam nko enu nti na Isaiah come here ti ase say so obi wu a esamafo nyina frasama do sorry free wo mo enayem ebehia no na wo behunam say wo nso ho jo say yen wo menta no totoro bento no convoy na edi wanim no wanti mi anya heavy anko wanti mi anya paradise anko ene ha de keta ya sama wo ene nsonso no wo ntoma ana nkata so ore kata ho no ene mmoa mrika eno no wani nipa ha ye ho no eti o convoy na eni wani erade we mobo wonyame tu yefo eti mesre politicians so ba hwe akra no na wo mu ko ba bi na convoy ne kon ka di akire nko about 50 cars ni amuza se so obi akura bu petrol ba se 5 gallons so a ya musa kan su nya ka keto a enum petrol kakra bi dabi petrol enum nya sam keto a V8 enianom na me se abrofo no kura no aseve wo mo ho so makonkro no saa na wo mo bra na enianom kapane so ufra ntomago a wonia bibra gro ufra ntomago wonia bibra gro nanka ya hwe ya nom ye ana ya fa ye kura urasie hwe wa nom ye o no so de ya boy bra sa de yankasa ye ho aso ya kwankro hebadu hwe moboda Amen. Eti ya mfa hwe ma wiase ya mfa hwe firi mu nko si ya wo baba wiase a wo dem ti ba sa pepepe o so kabi to so say O say na yesu ya boni a na wesu ye boni a ya sadi oba na wan sadi oba ye no sa no be kono na eye fa so ben se obreobre hunu what eye mfa so be se nipa brebre hunu na ne bro bebre ne nyina no wo kwa no wa jani nyina hoko e na Solomon kan no what adibo ho bo wiase ya se me bra ma bebre ne nyina no na mi je hoko na mi nim se de oba bedi ma de no wo be nyense na so be jimifo David Solomon no ala so be nyense na so be jimifo mi nim on this year everybody hear about that eti ahwe last quotation ni say eti ahwe mebusam eti aduani mienu ne ntwa so ba kono mebusam eti aduani mienu ne ntwa so ba kono eti fasem dimpa hallelujah amen good name yandio onyame tuyafo say yenya dimpapa fi say dimpapa no eso mfa so sika ene dwete ene good enye ni menya sika timito nyenye menya sika timito enne kura no obi wu eye wo hene ne kwa mfa so live in life no say nya kwa papa afina hini a wodi ni kura nipa mu no obi wo sika na kwa mfa so nya sika no o amfa kwa papa so nipa mu sika no na obi a wo fa ne kwa pepe na nyame ani monyam ode ama no wo kura so yie no odofo wo nibi na so nipa respect no yes dimpa yenti okan dimpa se wo yie dimpa na se nipa pre ho nipa yie ese na wonya die pi ese na ahonya die pi a emfa kwantre ne so mba na animonyam ayese dwete ne sika fi se animonyam ayese dwete ene sika hallelujah amen ite kwasi bodi beka se good name is better than riches hallelujah enti ne afuti se ma Kristo de ma
akandifoɔ nyinaa no obi biara wo yɛ kandifoɔ enti wɔsɔfo a woda safo ano mesrɛw daakye wɔsafo ma no legacy bɛn na wodi gya to ama wɔn ɛhwɛsoɔ bɛn na wogya to asafo ne mu ɛnna wura wosɛm kora sɛ nnɛ wɔsɔfo kora bɛnya transfer a Jesus no kɔtua bribe yɛde na kɔ baabi a ɔpɛ ɛnwade hu yɛ bɔbɔ kristo bɔ yesu ba na me ne omienu a ɛsɛ sɛ nka yɛyɛ hu ɛnokwasɛm no ne tene ne yɛde kyerɛkyerɛ no afei ne yɛda ne ho anie leader elder deɛ na wogya to kurom wɔ no mo na wote akonya soɔ ɛdeɛ hwɛsoɔ na wogya to kurom wɔ no mo wontum sɛ woba asanteman mu a anaa kura wodo bebre so a yɛtumi to kuro bi sɛ yɛnya wo so ɛyɛ dɛn na di ne baayɛ depende si bedi akodi fata no a ɛfata na kono yɛnya wo so na kyɛ sɛ nipa koro no wabɛbɔ bra sɛ fata nti yɛyɛ nka yɛdu nyama no wɔanya hwehwɛ no mu deɛ no bio wɔ deɛ ɛyɛ paa ti yɛnya wo so ti ekura tutu nyinaa fa no wase ɛnɛ me no mmienu so sɛ ɛnɛ da yɛde na to hɔ no ma dɛn ne bɛka fa yɛ ho wɔ mi nka dansi kurumufoɔ no sɛ nipa ne da hɔ paa ne yɛ di dansi kurumu wɔ bi anim sɛ deɛ asumasi da hɔ a asumasi da hɔ da hɔ yi wɔte ase de no yɛ nyinaa nyɛ but owu pɛ yɛ se yɛn ka na ti asɛmbɔne hɛ ɛrɛ me ka ma kristofoɔ ɛna gidifoɔ nyinaa te aseɛ sɛ so obi da hɔ no mo na ko di na ho adanseɛ di a adanseɛ bi a woni mfa no ho no di ne nyinaa ɛnka nya bi ne good side ne ka ne bad side no yɛde bɛy ka ne nyinaa anya saa na wo ka ne good side na ɔgya ne bad side no wɔde adanse kurumu na bible sɛ wɔbi bi ɔdi adanse kurumu no so no ne ho nya ne tɔtɔtɔ wɔde aseɛ ne ho nya ne tɔtɔtɔ konyame hu yɛmɔbɔ eti adeanom ɛnɛ de kristo ka kyerɛ sɛ di mpa na ɛsɛ sɛ yɛyie ɛkyɛn ahonyadeɛ san sɛ animonyam ɛyɛ sen sika ɛne dwetɛ ɛde futu sɛm a kristo de ma yɛ nie megye sɛ yɛ nyinaa bɛfa fuma futu sɛm de fi saa bere kɔi yɛhu anamɔ a ɛsɛ sɛ yɛtuo san sɛ pani si akyea emui ɛdɛ sen kasa bɛbɔ nyinaa awurade amam no mie na kwanya sɛ ne dɛn yɛmfa nsɛm ntutu yɛn ho fo de yɛfiri saa bere yi abɔ yɛn bra sɛdeɛ ampa sɛ kanere na yɛtutu yɛn amɔ ankɔ yi a ɛbere di akyire no yɛde yɛkra yɛnkwa ɛbɛhyɛ kristo nsa na yɛnkwa a aka edi yɛn nim no kristo akyerɛ kwa yɛmfa so mmɔ yɛn bra na ankyɛ opie ntumi na no nyam mu a yɛmu biara anyɛ yaba ne dɔba yesu tin mu adom ti amen bosom for radio akwa samsa jabri mponi wonya odi oyi a mo hye fama mu nyamu benya nhira na enkanka senka ebetumi akɔtɔ ɔman ne mu mpanimfo n'anim a ɛbɛbɔ epi na de ɔwaso no wɔtie de honhom ne de bɛy ɛkatere asafo no mekyia mu nyinaa kristo nkama tiefo nyinaa ho moma ba